Father, we thank you. Father, we worship you. Elohim, we lift up your holy name. For all you have been doing, all you are about to do. For your mercy upon our life. Puta miséricorde sur nous, Papa. Pour tout a bien fait. Pour ton sang que tu as versé. Pour nous laver. For the blood, for your blood that you poured. To wash us, to cleanse us. From all our sins and our iniquity. Oh Lord, we thank you. Abaya, we lift up your holy name, we worship you. Abaya, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé. Thank you, Yeshua. Thank you, Adonai. Father, we come this evening. We ask your mercy upon our life. Nos pères, nous sommes là ce soir pour demander ta miséricorde sur nous, Papa. Aie pitié. Pardonne tous notre péché, Yeshua HaMashiach. Father, have mercy upon all our sins, all our iniquity. Forgive us. Wash us with the blood of Yeshua HaMashiach. Adonai, lave-nous avec ton sang. Purifie-nous avec ton sang. Que tous les péchés, toutes choses que l'ennemi va utiliser et a été utilisé pour nous accuser, Papa, par ton sang, que tout soit effacé Abaya. Father, all things, everything the enemy have been using to accuse us, attack us, and speak against us. Yeshua, please wash us and cleanse us. Wipe them away by your blood. Have mercy upon us, Yeshua HaMashiach. Have mercy upon MFN2 Abaya. Have mercy, Yeshua. Aie pitié de nous, Abaya. Aie pitié de nous, Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. We worship you, Lord. Praise our Lord. Praise is Yeshua. Singing how great, how great, how great. Yeshua, singing our great, Abaya, always say our great, Yeshua, great, Yeshua, singing our great, Abaya. All who say how great Adonai, how great Yehosha, singing how great Abaya, always says great, how great Yeshua. Say how great Yeshua, how great Adonai, all
say how great Abaya. Sing to him how great is my Yah. How great the ocean, singing how great Abaya. How great Yeshua, singing how great Abaya. Always say how great is my Yah. How great Adonai. Always say how great Yeshua. Sing to him how great is my Yah. How great Adonai. Sing to him how great is my Yah. Always say how great is my Yah. How great Abaya. Sing to him how great Yeshua. Always say how great is my Yah. How great Adonai. Always say how great Abaya. Let's see how great is my Yah.
is my Father, we thank you. Elohim, we worship you. Papa, je te remercie. Je te glorifie. Tu es très grand. Très, très grand, Abaya. Et tu es très bon. Très, très bon, Yeshua HaMashiach. How great, how good, how wonderful, how excellent. Très, très, très puissant, Abaya. How powerful you are. We worship you, Lord. We give you glory. Thank you for your presence. Thank you for your presence. Merci pour ta présence, Abaya. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Thank you, Abaya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Holy Spirit. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Thank you, Abaya. Any power. Tout pouvoir. Any power. Tout pouvoir. Anything. Toute chose. Anything. Toute chose. Any power. Tout pouvoir. Anything. Toute chose. Reactivating bondage into my life. Qui active le bondage dans ma vie. Anything. Toute chose. Any power. Tout pouvoir. Reactivating bondage in my life. Qui active le bondage dans ma vie. Reactivating bondage in my life. Qui active le bondage dans ma vie. This evening. Ce soir. This evening. Ce soir. I come against you. Je viens contre toi. I come against Je you viens contre toi. by the power in the cross of Yeshua HaMashiach. Sans la croix de Yeshua HaMashiach. The power in the blood, in the cross of Yeshua HaMashiach. Sans la croix de Yeshua HaMashiach. The power in the cross of Yeshua HaMashiach. Sans la croix de Yeshua HaMashiach. Locate, Localise. locate Localise. anything, anything, any power Pouvoir. reactivating bondage into my life, Réactive le bondage sur ma vie. reinforcing bondage into my life, Renforce le bondage sur ma vie. reconstructing bondage into my life. Construis le bondage sur ma vie. Power in the blood, the cross of Yeshua HaMashiach. Sans la croix de Yeshua HaMashiach. Power in the cross of Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Rubbish it now. Rubbish it. Rubbish it now. Rubbish that thing. Destroy that thing. Rob that thing. Rob-le maintenant. Puissant dans la croix de Yeshua HaMashiach. 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 Rob cette chose. Rob cette chose. Rob cette chose. Rob cette chose. Qui renforce, qui renforce. Qui réactivate le bondage. Qui réactivate le bondage dans ma vie. Qui renforce le bondage. Sous moi, sous moi, sous moi, sous moi, sous moi. That thing in my life. That thing in me. That thing. Ces choses à moi. Ces choses à moi. Ces choses dans ma fondation. Ces choses. Oh yeah. Qui renforce, qui réactivate. Qui renforce, qui réactivate. Qui renforce, qui réactivate. Qui renforce, qui réactivate. Bondage dans ma vie,
dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Oh yeah, 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 oh yeah. Après la délivrance, après la délivrance, après ma prière, après ma prière. Papa, papa, ces choses dans ma vie, ces choses dans ma vie, ces choses dans ma fondation, ces choses dans ma fondation qui renforcent, qui réactivent, qui renforcent, qui réactivent, qui renforcent, qui réactivent le bondage, 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 le bondage. My Father, my Lord, my Father, my Lord, my Father, my Lord, my Father, my Lord. Everything, whatever it is, that thing, that thing, that thing, that power, 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 reinforcing, reinforcing, reactivating bondage into my life, reactivating bondage into my life. Oh yeah, that thing, that thing, that thing, that thing, that thing, reinforcing, reactivating, 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 reinforcing, reactivating bondage into my life. After my prayers, after my deliverance, after my prayers, après my prayer, après ma prière, après ma prière, après ma délivrance, après ma délivrance, après ma prière. Ces choses, ces choses, ces choses, ces choses, ces choses, ces choses, ces pouvoirs, 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 ces pouvoirs qui renforcent, qui réactivent, 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 qui renforcent. Oh yeah, la délivrance qui renforce le bondage, le bondage, le bondage, le bondage dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, après ma prière, après ma délivrance, après ma prière, après ma délivrance, après ma délivrance, après ma prière, après ma délivrance. Pouvoir dans la croix de Yahushua, pouvoir dans la croix de Yahushua, pouvoir dans la croix de Yahushua HaMashiach, pouvoir dans la croix de Yahushua HaMashiach. Power in the cross of Yeshua HaMashiach, power in the cross of Yeshua HaMashiach, power in the cross, 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 power in the cross. Look at that thing now. Look at it and rubbish that thing by fire. Papa rubbish it. Let the power in the cross of Yahushua HaMashiach, in the cross of Yeshua, in the cross of Yeshua, in the cross of Yeshua, power in the cross, power in the cross, power in the cross. Rubbish that thing, rubbish it, rubbish it, rubbish it, rubbish it, rubbish it. My Father, my Lord, my Elohim, my Yah, my Elohim, my Yah. Yeshua rise, Yeshua rise. Release the power in your cross. Release the power in your cross. Release the power in your cross. Release the power in your cross against that thing. Against that thing. Reinforcing, reactivating bondage in my life. Bondage into my life. Bondage into my life. Bondage into my life. Oh yeah. Release the power in your cross. Let it crush. Let it crush. Let it rubbish. Let it rubbish that thing now. Let it rubbish it now, Abaya. Let it rubbish it, 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 Abaya. Papa rubbish it. 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 Rubbish it. Deliver me by fire. Délivre-moi par le feu. Délivre-moi par le feu. Délivre-moi par le feu. Oh yeah, aie pitié de moi. Localise ces choses. Localise ces choses. C'est pouvoir. C'est pouvoir.
qui renforce, qui réactivate, 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 qui renforce. Abaya, localise ces choses, papa localise ces choses, Yeshua Hamashiach, localise ces choses, localise ces choses, localise ces choses, remplis, 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 Yahusha Hamashiach, 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 Abaya. Rob ces choses. Rubbish that in Abaya. That reinforcing and reactivating. Reinforcing and reactivating bondage. Reactivating bondage. Reinforcing bondage. Into my life. Into my life. In my father's house. In my mother's house. In my place of bed. In my place of bed. In my family. In my marriage. Upon my children. Upon my home. Upon my household. That thing. That thing. That thing. Reinforcing. 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 That character. That attitude. That behavior. Everything in me. Tout ça à moi. Tout ça à moi. Mon comportement. Mon attitude. Mon comportement. Mon attitude. Mon comportement. Mon attitude. Mon comportement. Mon comportement. Mon attitude. Mon comportement. Mon attitude. Oh yeah. Qui renforce. Qui renforce. Qui renforce. Qui réactivate. Qui réactivate. Qui réactivate. Qui renforce. Qui réactivate. Le bondage. Le bondage. Le bondage. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma ministère. Dans mon appel. Dans MFNTO. Dans ma famille. Dans ma famille. Dans la maison de mon père. Dans la maison de ma mère. Dans mon lit de naissance. Dans mon lit de naissance. Dans mon lit de naissance. Abaya. Abaya. Dans la vie de mes enfants. Dans mon foyer. Dans mon mariage. Dans mon mariage. Dans ma ministère. Dans mon appel. Abaya. Localise ces choses qui renforcent, 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 qui réactive. Qui réactive. Oh yeah. Ces choses qui réactivent, qui réactivent. Ces choses qui réactivent le bondage, le bondage. Ces choses qui réactivent, qui réactivent. Ces choses qui réactivent le bondage. Qui réactivent le bondage dans ma vie, dans ma ministère, dans mon appel. Dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, après ma prière, après la délivrance, après la prière, après la délivrance, ces choses dans ma vie. Oh yeah, Osha Hamashiach. Merci Abaya. Thank you, Yeshua Hamashiach. Thank you, Yeshua Hamashiach. Replay by the fire. Rubbish them by fire. The power in the cross of Yahusha. La puissance dans la croix de Yahusha Hamashiach. La puissance dans la croix de Yahusha Hamashiach. Replay Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua Hamashiach. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. In the name of Yeshua Hamashiach, we pray. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, we pray. Amen. The power, le pouvoir in the mystery dans le ministère of the cross of Yeshua Hamashiach. du croix de Yeshua Hamashiach. Abaya always say the mystery in the kingdom of Elohim. Alléluia. Yeshua, il a l'habitude de dire
le mystère dans le royaume de notre Elohim. Le mystère dans le royaume de Yahuwah. Il a l'habitude de dire le mystère. Dans Matthieu 13, Matthieu 24, Marc 4, continue comme ça. The mystery in the kingdom of Yah. In Matthew 13, each time he's speaking all those parables, he said the mystery in the kingdom of Yah. In Matthew 24, in Mark, he will say the mystery in the kingdom. And that mystery is what also behind his the cross. Hallelujah. Amen. The mystery is what is behind the cross. Hallelujah. Amen. For the Bible said in the book of Revelation, it said the lamp that have been slain before the foundation of this earth. Hallelujah. Amen. The lamp that has been slain before the foundation of this earth is a mystery. Chaque fois quand il parle, il dit le mystère dans le royaume de Yah. Et quand tu vas dans le livre de Apocalypse, le livre d'Apocalypse dit l'anneau qui était émoulé avant la fondation de cet monde. L'anneau est déjà émoulé avant la fondation de cet monde. C'est mystère. Alléluia. Amen. C'est mystère. Thank you, Abaya. Amen. The power, Le pouvoir. the mystery power, Le pouvoir du ministère. the mystery power Le pouvoir du ministère. behind the cross of Yeshua HaMashiach. Derrière la croix de Yeshua Mashiach. The mystery Le power pouvoir du ministère. behind the cross of Yeshua HaMashiach. Derrière la croix de Yeshua Mashiach. Wipe off, Efface. wipe off, Efface. wipe off Efface. every ordinances, every ordinances, Toute ordonnance. every Toute ordinances, ordonnance. every Toute ordinances ordonnance. behind, Derrière. behind Derrière. anything, Toute chose. anything, Toute chose. any power Tout pouvoir. reactivating bondage on my life, Réactive le bandage sur ma vie. reactivating bondage to my life. Réactive le bandage sur ma vie. The ordinances Les ordonnances. behind it. Derrière lui. Ordinances is law. Hallelujah. Amen. Ordinance signifie la loi. Hallelujah. Amen. The ordinances Les ordonnances. behind Derrière. that thing, Cette chose. that reactivating, Qui réactive. that reinforcing Qui renforce. bondage Le bandage. into my life, Dans ma vie. bondage Bandage. to my Dans foundation, ma fondation. bondage Bandage. to my father's house, Dans mon père. bondage Bandage. in my marriage, Mon mariage. bondage Bandage. upon my children. Pour mes enfants. Let the mystery power, Le pouvoir du ministère. mystery Le power pouvoir du ministère. of the cross, De la croix. of the cross De la croix. of Yeshua De Yeshua. HaMashiach. Amasia. Locate that ordinance now. Fais cette ordonnance maintenant. Locate that ordinance now Fais cette ordonnance maintenant. in my foundation. Dans ma fondation. That is empowering them. Qui les renforce. That is empowering Qui them les renforce. to reactivate, Pour activer. to reinforce Pour renforcer. bondage into my life Le bandage sur ma vie. after my deliverance, Après ma délivrance. after my prayers, Après mes prières. after my deliverance, Après ma délivrance. after my prayer. Après mes prières. The mystery power, Pouvoir du ministère. the mystery power Pouvoir du ministère. behind the cross of Yeshua À la HaMashiach. croix de Yeshua Mashiach.
Wipe that ordinance off. Wipe it off. Wipe it. Wipe it. Wipe it. Wipe it. Wipe it. Wipe it. Efface. 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 Pouvoir mystère. Le pouvoir mystère derrière la croix de Yahushua Hamashiach. Pouvoir mystère derrière la croix de Yahushua, 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 la croix de Yeshua Hamashiach, la croix de Yeshua Hamashiach. Le mystère, pouvoir mystère, pouvoir mystère, pouvoir mystère, pouvoir mystère, pouvoir mystère derrière la croix de Yeshua Hamashiach, la croix de Yeshua Hamashiach. Efface, 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 efface toute ordonnance, toute ordonnance, toute ordonnance, toute ordonnance derrière le bondage, ils sont en train de réactiver dans ma vie, renforcer dans ma vie, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, après ma délivrance, après ma délivrance, après ma délivrance, après ma prière, après ma prière, après ma prière, Abaya, 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 le mystère, derrière la croix de Yeshua, la croix de Yeshua, efface toute ordonnance, toute ordonnance, toute ordonnance, derrière tout le bondage dans ma vie, toute ordonnance, qu'il les donne la puissance, qu'il les donne la puissance pour réactiver, pour réactiver, pour réactiver, pour réactiver, pour renforcer, pour renforcer, pour renforcer, bondage, bondage dans ma vie, dans ma famille, dans ma ligne de sang, in my bloodline, in my bloodline, in my bloodline, that ordinance, that ordinance, that ordinance, in my bloodline, that is reactivating, that is reactivating, that is reactivating, bondage, bondage, bondage into my life, bondage, bondage into my family, into my family, into my bloodline, into my marriage, into my children, into my ministry, into my calling, blood of Yeshua. Oh yeah, that mystery in the cross, mystery in the cross of Yeshua Hamashiach, mystery in that cross, mystery in that cross, mystery in that cross. Locate that ordinance, wipe it off, wipe it, 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 Papa wipe it, Papa wipe it, Yeshua Hamashiach wipe it, Abaya, Yeshua, efface, efface, efface to, 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 Abaya, Pata miséricorde, Papa efface to, efface to, Pata miséricorde, Pata miséricorde, Abaya, efface, 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 toute ordonnance, 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 oh yeah, toute ordonnance derrière toute bondage dans ma vie, derrière toute ordonnance qui donne la puissance, qui donne la puissance, qui donne la puissance à tout pouvoir, qui a été de réactiver, 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 oh renforce, qui a été de réactiver, et renforce bondage, renforce pauvreté, renforce difficulté, renforce pauvreté, renforce la chute, renforce la chèque, renforce la honte, renforce l'oppression, renforce, minu, souffrance, difficulté, abaya, que le mystère dans ta croix, localise sous cette ordonnance, efface tout, dans ces prières, dans ces réunions,
dans cette réunion, papa, neutralise-les, Abaya, oh Yeshua HaMashiach, wipe it off, my Father, my Yah, let the mystery, in the cross of Yeshua, the mystery in the cross, wipe off every power, every ordinance that empowering, that is giving them power. Oh yeah, to reactivate, to reinforce every bondage in my father's house, bondage in my mother's house, to reactivate the bondage, to reactivate the poverty, to reactivate the failure, to reactivate the difficulties, to reactivate shame, failure and disappointment, to reactivate it in my life, to reactivate the bad characters, bad attitudes in my family, in my marriage, in my home, upon my children, upon my household. Abaya. Tonight, as we cry to you this evening, let it be wiped off, the mystery, in the blood of Yeshua, the mystery in the cross, the mystery in the cross, oh yeah, the mystery in the cross, oh yeah, let the mystery in the cross wipe off all the ordinance that is giving them power, that is giving them power, that is reactivating bondage into my life, that is reactivating. Oh yeah, that is reinforcing bondage into my life, bondage into my family, into my marriage, into my ministry. Oh yeah, bondage, financial difficulties, financial failure, financial disappointment. Oh, poverty in my home, in my household, in my bloodline, in my family, in my father's house, my mother's house, my Father, my Lord, in my ministry, my calling. Yeshua HaMashiach, locate that ordinances, the mystery in your cross, the mystery in your cross, wipe it off, neutralize it, whether it's my character, my behaviors. Oh yeah, the mystery in the blood, the mystery in the cross, neutralize all their powers, neutralize that reinforcement, that activation they are doing. Oh Yeshua HaMashiach, my Father, my Lord, Abaya, mon Père, mon Seigneur, Elohim, Abaya, que le mystère dans la croix de Yeshua HaMashiach, mystère dans la croix de Yeshua, mystère dans la croix de Yehosha, mystère dans la croix de Yeshua, 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 neutralise Abaya, cette ordonnance, qui sont en train d'utiliser pour renforcer, pour activer bondage, pour activer pauvreté, difficulté, l'échec, la honte, la disgrâce, la chute,
la chute, les maladies, infirmité, dans ma vie, la chute, dans ma lien, papa, cette ordonnance, et soit utilisée, pour renforcer, pour réactiver, oh yeah, la honte, la vie qui ne glorifie pas ton nom dans ma vie, dans ma lien, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, oh yeah, cette ordonnance dans la maison de mon père, cette ordonnance dans la maison de mon père, cette ordonnance dans la maison de ma mère, ils sont en train d'utiliser pour réactiver, oh yeah, neutralise tout mystère dans la croix de Yeshua, neutralise tout. That ordinance in my father's house, that ordinance in my father's house, that ordinance in my mother's house, that ordinance in my place of birth, that ordinance in my community, in my village, that ordinance they are using to reactivate, reinforce, failure, disappointment, poverty, bondage, difficulties into my life, into my home, into my household. Abaya, neutralize it by the mystery in your blood, the mystery in your cross, the mystery in the cross of Yeshua HaMashiach. Priez, demandez à Abaya. Après ta prière, après ta délivrance, after your prayer, after your deliverance, what is that law? What is that ordinance? Qu'est-ce que cette loi? Qu'est-ce que cette ordinance? Priez par appel à Baya. Dans mon lien de sang, quelle loi? Quelle ordonnance? Ils sont en train d'utiliser pour réactiver bondage sur ta vie. Bondage sur ta vie, bondage sur ta génération. Bondage, maladie, infirmité, rétrogradation dans la vie, backwardness in life, infirmities and diseases. What is that ordinance in my father's house, my mother's house? What is that ordinance in my bloodline, in my village, in my community? The mystery in the cross of blood of Yeshua, the mystery in the cross of Yahusha. Neutralize that ordinance now. Que le mystère dans la croix de Yeshua Mashiach neutralise cette ordonnance. Cette ordonnance, ils sont en train de l'utiliser depuis la maison de ton père. Cette ordonnance, ils sont en train de l'utiliser depuis la maison de ta mère. Cette ordonnance, ils sont en train de l'utiliser depuis ton lieu de naissance. Cette ordonnance, ils sont en train de l'utiliser depuis ton
ton communauté, ton village. Cette ordonnance, ils sont en train de l'utiliser depuis ta génération. Cette ordonnance, appelle Yeshua, appelle Yahushua Hamashiach, appelle Adonai, appelle le roi des rois. Mystère dans la croix de Yeshua Hamashiach. Efface tout. Neutralise tout. Neutralise l'ordonnance. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua Hamashiach. Que cette ordonnance soit neutralisée dans cette réunion ce soir. In this union this evening. Let that. That their ordinance they are using. That ordinance is in my father's house, my mother's house. That satanic law, that demonic law. In my village, in my community, in this land, this country. Using against me. In my generation, in my bloodline. Let it be neutralized now by the mystery behind the cross of Yeshua HaMashiach. Thank you. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. The power and the voice of the blood of Yeshua HaMashiach. The power and the voice of the blood of Yeshua HaMashiach. Discharge and acquit me. Discharge and acquit me. Discharge and acquit me. Discharge and acquit me. From every accusation. La puissance dans la voix de sang de Yeshua HaMashiach. Comment je vais placer ça? Quand le juge déclare quelqu'un qu'il les laisse, il les lâche, il y a un langage qu'il utilise. En anglais, on dit discharge and acquitted. Oui, il discharge toute accusation et discharge et libéré. Discharge et libéré. Discharge et libéré. Donc c'est la même chose en anglais. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut si tout bien étude et lit, tu vas voir que il y a grammatique anglais, c'est seulement la façon que tu vas prononcer ça. Alléluia. Amen. Power in the voice of the blood of Yeshua HaMashiach. Power in the voice of the blood of Yeshua HaMashiach. Discharge and acquit me. And acquit me from every satanic accusation. From every demonic accusation. From every Jezebel accusation. From every accusation of principalities and powers. Every Mami water accusation.
Every queen of heaven accusation. Every ancestral accusation. Every familiar spirit accusation. Every occultic powers accusation. Every evil power accusation. Voice of the blood of Yeshua. Voice of the blood of Yeshua. Discharge and acquit me. In the name of Yeshua Mashiach. Discharge, acquit me. 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 Discharge, 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 discharge and acquit me, Abaya. Discharge and acquit me. Yeshua, discharge and acquit me. Adonai, discharge and acquit me. Yeshua Hamashiach, discharge, 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 acquit me on all accusation, 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 dans toute 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 accusation, sang de Yeshua, voix, la voix de sang de Yeshua, la voix de sang de Yeshua, la voix de sang de Yeshua. That voice speak good thing. That voice speak good. It speak good. It speak good. It speak good to his children. It speak good to his children. It speak good to his children. La voix du sang de Yeshua. Il parle bien. Il parle bien pour ses enfants. Il parle bien pour ses enfants. Il parle bien pour ses enfants. Il défend ses enfants. Il défend ses enfants. Il défend ses enfants. The voice of the blood of Yeshua. He defends his children. He defends his children. He defends his children. The voice of the blood of Yahusha. The voice of the blood of Yahusha. The voice of the blood of Yahusha Hamashiach. The voice of the blood. 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 La voix du sang de Yahusha. 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 Il parle bien. Il parle bien. Il défend ses enfants. Il défend ses enfants. Il défend ses enfants. He defend his children. He defend his children. The voice of the blood of Yahusha. He defend his children. The voice of the blood. 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 Discharge and acquit me in every accusation. Any accusation by the power of darkness, by water spirit, by marine spirit, by evil spirit, by Satan as agent, oh yeah, by folly agent, by Nephilim, every accusation against me, oh yeah, let the voice of the blood of Yahusha, the voice of the blood of Yahusha, the voice of blood of Yahusha, discharge and acquit me, discharge and acquit my family, discharge and acquit my family, discharge and acquit my family, discharge and acquit my children, as from now, Abaya, discharge us, acquit us, discharge us, acquit us, my father's house, my lineage, my bloodline, my ministry, my calling, discharge, acquit us, acquit every friend, oh yeah, que la voix de sang de Yahusha, discharge, et libère-nous, dans toute accusation, accusation des ténèbres, accusation luciférienne, accusation de l'esprit des eaux, la sirène, accusation des maris des femmes bénies, accusation luciférienne, la reine des côtes, la reine des cieux, les occultes, l'accusation, l'esprit d'ancestral, l'esprit familier, tous les accusations, l'accusation des ténèbres, la voix de sang de Yahusha, la voix de sang de Yahusha, décharge et libère-moi, décharge et libère la maison de mon père, décharge et libère mon mariage, libère mes enfants, libère mon foyer, libère mon ministère, mon appel, la voix,
la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi de sang de Yahusha, la foi de sang de Yahusha, la foi de sang de Yahusha. Oh yeah. Let the voice of the blood of Yahusha, the voice of the blood, the voice of the blood of Yahusha. Discharge, I quit me, I quit my children, I quit my home. I quit us from that accusation. Discharge, discharge. Discharge, libérez-moi dans toute accusation de ténèbres. Accusation, 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 accusation contre moi, accusation dans les couvents, dans les couvents, dans les couvents, dans les rignons, dans la mer, dans les rivières, sous la terre, dans le ciel, tout endroit, dans le forêt, dans le forêt, dans le capot de monde, dans le capot de monde, dans les camps, dans les camps, dans les camps, tout endroit, ils sont en train de m'accuser, ils sont en train de me juger, ils sont en train de m'accuser, ils sont en train de me juger, ils sont en train de m'accuser. Oh yeah, que la voix, la voix, la voix, la voix, la voix, la voix de sang de Yahusha Hamashiach. Décharge, et libérez-moi, libère-moi, libère ma famille, libère mes enfants, libère mon foyer, mon mariage, mon ministère, mon appel, libère. Oh yeah, Yahusha Hamashiach, Abaya, I cry unto you. Let the voice of the blood of Yahusha, the voice of blood of Yahusha, that defend his children, that speak good thing for his children, the voice of the blood of Yeshua, the voice of blood of Yeshua, liberate me, discharge and acquit me, discharge and acquit my father's house, discharge and acquit my father's house, acquit my mother's house, discharge, acquit my bloodline, my generation, my ministry, my calling, discharge, acquit us, acquit my marriage, acquit my children, acquit us. Oh yeah, voice of the blood of Yahusha, discharge and acquit us, yes. Bring it. Thank you, Yeshua Hamashiach. Thank you, Adonai. Thank you, Adonai. Thank you, Yeshua Hamashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua Hamashiach. Thank you, Adonai. Merci, Abaya. In the name of Yeshua Hamashiach, we pray. Bondage repairers. Réparateur de bandage. Bondage repairers. Réparateur de bandage. Anything in me. Toute chose en moi. Any character in me. Caractère en moi. Any attitude in me. Attitude en moi. That helps to repair bondage in my life. Qui aide à réparer le bandage dans ma vie. Characters in me. Caractère en moi.
attitude in me Attitude en moi. in my father's house. Maison de mon père. Every character in my father's house. Chacun la maison de mon père. Every attitude in my father's house. Je suis la maison de mon père. Every character in my mother's house. Chacun la maison de ma mère. Every attitude in my mother's house. Je suis la maison de ma mère. In my place of birth. Mon lieu de naissance. In my bloodline. Mon lien de sang. That helps to repair bondage. Aide à réparer le bondage. That helps to fix bondage. Aide à fixer le bondage. Today. Aujourd'hui. Today. Aujourd'hui. In this union. Dans cette réunion. In this union. Dans cette réunion. In this union. Dans cette réunion. I call the voice of the blood of Yeshua. J'appelle la voix du sang de Yeshua Mashiach. Locate that attitude. Locate cette attitude. Locate that character. Locate ce caractère. Locate that action. Locate cette action. Locate that character Locate ce caractère. in my life. Dans ma vie. In my father's house. Dans la maison de mon père. In my mother's house. Dans la maison de ma mère. In my bloodline. Dans mon lien de sang. In my foundation. Dans ma fondation. Voice of the blood of Yeshua Voix HaMashiach. du sang de Yeshua Mashiach. Uproot and destroy it Je now. reste pénétré maintenant. Uproot and destroy it. La voix des sang de Yeshua HaMashiach. Déraciner, détruire ce comportement, ce caractère. Ce caractère à moi. Ce caractère dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Ce caractère dans mon lieu de naissance, dans cette vie. Ce comportement, cette attitude, cette action qui aide à réparer bondage. Qui aide à réparer bondage dans ma vie, dans ma lien, dans ma génération, dans ma famille, dans mon foyer, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants. Oh ya, que ta voix, la voix de sang de Yahoucha, déracine et détruit ce comportement, cette attitude. Oh Yeshua, priez. Thank you, merci Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. We worship you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. Thank you, Adonai. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. We lift up your holy name, Abaya. Thank you, Adonai. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Witchcraft power. Pouvoir de sorcellerie. Marine powers. Pouvoir marin. Occultic powers. Pouvoir des occultes. Queen of heaven power. Pouvoir de la reine des cieux. Familiar spirit power. Esprit familier. Principalities. Principautés. And powers. Et pouvoirs. You Nephilim. Toi Nephilim. Helping to repair bondage in my life. Aide à réparer des bondages dans ma vie. Helping to repair bondage in my father's house. Aide à réparer les bondages de mon père. Evil altars. Père maléfique. Ancestral spirits. Esprits ancestraux. Helping to repair
bondage in my father's house. Qui est dans la période du bondage à la maison de mon père. Helping to reactivate bondage in my life. Qui est de réactiver le bondage dans ma vie. As from now. À partir de maintenant. As from now. À partir de maintenant. Let the voice C'est la voix. of the blood of Yeshua Le HaMashiach sang de Yeshua Mashiach. bring judgment Amène le jugement. upon you now. Sur toi maintenant. Bring judgment Amène le jugement. upon you now. Sur toi maintenant. Bring judgment Amène le jugement. upon you now. Maintenant. Bring judgment by fire. Bring judgment, Abaya. That demonic power, that demons, that power, that evil spirit, that witchcraft, that Luciferian, that Nephilim, that occultic man, occultic woman, that witches and wizards, repairing bondage in my father's house, my mother's house, my ministry, my calling, repairing bondage in my home, in my household, in my marriage. Oh, Yahusha Hamashiach, Yeshua Hamashiach. Let the voice of blood of Yahusha bring judgment upon them now. Now, 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 now. Bring judgment upon them, Abaya. Bring judgment upon them. Bring judgment upon them. Bring judgment upon them. Papa, bring judgment. Papa, bring judgment. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. Thank you. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua. Thank you, Yeshua. We thank you, Holy Spirit. We thank you. We thank you, Adonai. We thank you. 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 Merci Abaya. Merci Abaya. Oh Yeshua. Papa, c'est l'air de l'air jugement. C'est l'air, c'est l'air, c'est l'air, c'est l'air. La voix, la voix, la voix. La voix de sang de Yeshua. Oh yeah, amen, amen, la jugement, la jugement, la jugement. Sur eux maintenant, sur eux maintenant, sur eux maintenant. Sur eux maintenant, sur eux maintenant. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Yes, 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 yes. Yes. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. In the name of Yeshua HaMashiach, we pray. Ah, yes. C'est le deuxième partie de prier comme le psalmiste. The second part of praying like the psalmist. Aha. Thank you, Abaya. Amen. Thank you, Abaya. Amen. Le psalmiste say in Psalm 143. Le psalmiste il a dit dans le Psalm 143. Thank you, Abaya. Amen. He said, those that are afflicting my soul, Abaya cut them off. Il dit, tous qui affligent mon âme, Abaya, coupe-les. Amen. Couple. Those that are afflicting my soul, cut them off. The same psalmist say, deliver me from the hand of my enemies. Le même Psalm 143 aussi dit, délivre-moi dans la main de mes ennemis. Elohim arise!
by your sword of judgment. Par l'épée de jugement. By your sword of judgment. Par l'épée de jugement. Cut off Coupe any power tout pouvoir afflicting my soul, qui afflige mon âme. whether in my dream Soit dans mes rêves. or physically, Physiquement. spiritually, Spirituellement. financially, Financièrement. materially. Matériellement. Abaya. Abaya. By your sword of judgment. Par l'épée de jugement. By your sword of judgment. Par l'épée de jugement. Cut off. Coupe. Cut off Coupe. any power Tout pouvoir. afflicting my soul, Afflige mon âme. afflicting my family, Afflige ma famille. afflicting my children, Afflige mes enfants. afflicting my ministry, Mon ministère. afflicting my father's house, Mon père. afflicting my mother's house, Mon père. afflicting my lineage, afflicting my bloodline. Moyen de sang. Sword of judgment of Yahuwah. Yahweh. Go there off by fire. Go there off. 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 Couple, 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 et tranche-les. Thank you, Abaya. Go there off. The sword of judgment of Yah. The sword of judgment. The sword of judgment. The sword of your judgment. Aha, 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 aha. Yes! Massacre them by fire. Sword of judgment of Yah. Sword of judgment. 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 Thank you, Abaya. Oh, Yeshua HaMashiach. Oh, Yeshua HaMashiach. Tout ce qui m'afflige, afflige ma finance, afflige ma joie, afflige ma santé, ma santé. Those afflicting my health, my health, my health, my health. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Let your sword of judgment go there all by fire. Those that are afflicting our joy, my peace, my joy. Tous qui afflige ma joie, qui afflige ma paix, ma joie, ma paix, ma joie. Hey ya, oh ya, oh ya, oh ya. Ton épée, l'épée de jugement de Yahuwah. L'épée de jugement de Yahuwah. Couple, massacre, couple, massacre, couple, massacre, couple, massacre, couple, massacre, couple, massacre. Yes! Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Yeshua HaMashiach. Oh non, puissant de Yeshua HaMashiach, nous avons prié. Psalm 35, Psalm 35, Psalm 35 said, Elohim have a arrow. Alléluia. Psalm 35 dit Elohim, il a les flèches. Alléluia. Let the flesh of Elohim locate everyone that firing me arrows and bullets. Let the arrow of Yah
as he visited Ahab that day, visit them that are releasing evil arrow against me. In the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Que les flèches de Yah localisent tout ce qui est en train de lancer des flèches maléfiques contre moi. Amen. Tout ce qui est en train de tirer le bas sur moi. Amen. Flèche de Yeshua HaMashiach. Localise-les maintenant. Comme tu as localisé le roi Achab pour 7 jours. Comme tu as localisé le roi Achab pour 7 jours. As you locate King Ahab that day. Arrow of Yahuwah. Locate. Localise. Any power. Tout pouvoir. Any power. Tout pouvoir. Releasing evil arrow against me. Lâche les flèches maléfiques contre moi. Releasing evil arrow against my father's house. Lâche les flèches maléfiques contre mon père. Releasing evil arrow against my family. Lâche les flèches maléfiques contre ma famille. Releasing evil arrow against my ministry. Lâche les flèches maléfiques contre mon ministère. Any power. Tout pouvoir. Firing me evil gun. Firing me evil gun. Firing me evil bullet. Qui me lance des balles maléfiques. Powers. Pouvoir. Powers. Pouvoir. Firing me evil bullet. Qui me lance des boulets maléfiques. Satanic bullet. Boulets maléfiques. I command Je commande. by the voice of the blood of Par Yeshua. la voix de sang de Yeshua HaMashiach. Arrow of judgment of Yahuwah. Le jugement de Yahweh. Pursue them now. Poursuivez maintenant. Locate them now. Localisez maintenant. Kill them. Yes. Kill them. Kill them. Kill them. That evil arrow they fired against you. That gun shoot. That bullet they release against you. That evil stone. Cette balle ils sont triés contre toi. Cette flèche, ils sont lancés contre toi. Que le flèche de Yahuwah localise-les maintenant. Avec l'aile balle, avec l'aile flèche. Tuez-les! Non, puissant de Yahusha. 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 Non, puissant de Yahusha HaMashiach. Merci Abaya. Thank you Yeshua HaMashiach. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Yeshua. Merci Abaya. Thank you Yeshua. Thank you Abaya. Thank you Yeshua. Thank you Yeshua. In the name of Yeshua HaMashiach we pray. Amen. Every agenda of the enemy against me, according to Psalm 109, according to Psalm 109, comme Psalm 109, it says, as they don't like good things, they shall not see good things. Hallelujah. Amen. As they hate good things, good things will not come on their way. As they like cursing, they like cursing. Curse shall be their own portion.
cause there be their own portion. La malédiction sera leur propre portion. In the name of Yeshua HaMashiach. Aha. Thank you, Abaya. Thank you, Abaya. They like cursing. They like lying against somebody. Il aime maudire les gens. Il aime de mentir contre les gens. Ça sera leur portion. Ça sera leur portion tous les jours de leur vie. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Merci, Yeshua. Merci, Abaya. Thank you, Abaya. Evil agenda against me shall not stand. Tout agenda magnifique contre moi ne réussira pas. Ne réussira pas. Agenda de l'ennemi contre moi, contre ma famille, contre mon foyer, contre ma ministère, contre MFN2, contre nous. Agenda de l'ennemi, agenda des ténèbres, agenda des lucifériens contre nous ne réussirait pas jamais par la voix de sang de Yahusha. Que tout soit neutralisé. The agenda of the enemies, agenda of the wicked, agenda of Luciferian, agendas of witches and wizards, agendas of occultic power, marine spirit, Jezebel and children. All the agendas against us, occultic woman, Babalawo, whatever it is, the agenda shall not come to pass in our life. Voice of blood of Yeshua, neutralize it now. Voice of the blood of Yahushua HaMashiach, neutralize all evil agenda against us. All evil agenda against us is neutralized by the voice of the blood of Yahusha. By the voice of the blood of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abaya. Thank you, Yeshua HaMashiach. We worship you, Yeshua. We worship you, Adonai. In the mighty name of Yeshua HaMashiach, we pray. Amen. Voice of the blood of Yeshua. Recover and restore every of my stolen properties. Every of my stolen goods. Every of my stolen joy. Every of my stolen peace. Every of my stolen money. My stolen money. My stolen prosperity. My stolen progress. Voice of the blood of Yeshua HaMashiach. Recover it and restore me. Recover and restore me. In the name of Yeshua HaMashiach. Recover and restore me, Abaya. Voice of the blood of Yeshua. My virtues. My virtues. My glory, my star. Oh yeah. Tous mes vertus, mon étoile, ma destinée, ma gloire, mon étoile, ma finance, mes progrès, mon avancement, toutes mes prospérités, volées, dispersées, vandalisées. Voilà la voix de sang de Yeshua.
Récupère, restaure-moi. Récupère, restaure-moi. Thank you, Abaya. Merci, Abaya. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, nous avons prié. Voice of the blood of Yeshua Hamashiach. Voice of the blood of Yeshua Hamashiach. Go and recover. Va récupérer All your children tous tes enfants scattered all over the four corners of the earth. dispersés aux quatre coins de la terre. Scattered all the four corners of the earth. Dispersés aux quatre coins de la terre. Anywhere we are, N'importe où nous sommes. according to your word. Comme ta parole. According to your word. Comme ta parole. Recover us. Récupère-nous. Recover us. Récupère-nous. And restore us. Restaure-nous. Recover Récupère. and restore Et us. restaure-nous. According to your word. Comme ta parole. According to the Bible prophecy. Comme la prophétie de la Bible. Abaya. 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 Let the voice of your blood. Que la voix de ton sang. Let the voice of your blood. Que la voix de ton sang. Go. Va. Go. Va. Locate all your children. Localise tous tes enfants. Hebrew Israelites. Les Hébreux israélites. That are still sleeping. Qui dorment toujours. That are still sleeping. Qui dorment toujours. Wake them up. Réveille-les. Wake them up. Réveille-les. Recover us. Récupère-nous. Restore us. Restaure-nous. In the name of Yeshua. In the name of Yeshua. Let the voice of the blood of Yeshua. Que la voix de Yeshua Hamashiach. La voix du sang de Yeshua. La voix du sang de Yeshua Hamashiach. Va dans tout le cas point de monde. Localise tous tes enfants. Tout ton hébreu israélien qui est en train de dormir. Qui est en train de dormir à Abaya. Réveille-nous, récupère-nous Abaya. Réveille-nous, récupère-nous. Comme tu as dit dans ta parole. Comme tu as dit dans ta parole. Localise tous tes enfants qui sont en train de dormir. Qui dort encore, Abaya. Qui dort encore à 7 ans, réveille-les, récupère-nous, Abaya. Réveille-les, récupère-les. Récupère, réveille-les, récupère-les. Réveille-nous, récupère-nous, Abaya. Merci, Abaya. Merci, Yeshua Hamashiach. Au nom puissant de Yeshua Hamashiach, nous avons prié. No throne without the cross. There is no sacrifice without your blood. All this is there for me. No me without you. Yeshua, no throne without the cross. There is no sacrifice without your blood. All this you did for us. No me without you, Papa. No throne without the cross. There is no sacrifice without the blood. All this you did for me. No me without Yahusha, no throne without the cross. There is no sacrifice without your blood. All this you did for me. No me without Abaya, no throne without the cross. There is no sacrifice without your blood. Oh, this you did for me. So without Ibare, Yeshua, Ibare, oh, Baba, Ibare.
Mashiach, Ibare o Papa, oh Ajubare, Yeshua Mashiach, Ibare o Papa, Ajubare o Ọmọ Ọlọ́run, Ibare o Papa, Ajubare o Abaya, Ibare o Papa, Ajubare o Ọmọ Ọlọ́run, Ibare o Papa, Ibare Yeshua, Ibare o Papa, Ibare Ọmọ Ọlọ́run, Ibare o Papa, oh Ajubare o Ọmọ Ọlọ́run, Ibare o Papa, Ajubare o Yeshua Mashiach, Ibare o Papa, oh Ajubare o King of glory, Ibare o Papa, Ajubare o Ọmọ Ọlọ́run, Ibare o Papa, oh Ajubare o Oye na bioso, Ibare o Papa, oh Ajubare o Ruwa de Ruwa, Ibare o Papa, oh Ajubare o To be sans, Ibare o Papa, oh Ajubare o To be sans, Ibare o Papa. Merci Adonai, merci Yeshua. Papa, que ton sang couvre toutes nos prières, notre réunion ce soir, de plonger tout dans le sang de Yeshua HaMashiach. Tu nous as dit prier sans cesse, Papa. Que tout pouvoir qui fortifie, tout pouvoir qui donne l'ennemi autour de nous, s'il y a caractère et attitude dans notre vie, qui réactive le bondage, qui réactive et qui renforce, et qui donne l'ennemi la force et la puissance pour continuer de renforcer et réarranger l'attaque contre nous. Par la miséricorde de Yeshua, que tout soit neutralisé au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Que Elohim nous garde et nous protège. Que Abaya nous soulève dans le monde là, dans Babylone là. Que l'ange de Yah nous porte tous les jours pour marcher dans la sainteté et dans la vérité. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. May the angel of Elohim carry us on this Babylon, this land, this end time, for us to walk in righteousness and holiness of Yeshua HaMashiach. Every plan and program of the enemy against us, even in this year and before this year finishes, and as we enter the next year, let those plans go back to them in 100-fold and destroy them in the name of Yeshua HaMashiach. May the hand of Yeshua HaMashiach protect us and our family and our household. May the blood of Yeshua cleanse our bloodline from every iniquity, every sin, and everything that's negative. Anything that's giving the enemy power to attack us. Let the blood of Yahusha neutralize it and wash our bloodline complete. In the mighty name of Yeshua HaMashiach we pray. In the mighty name of Yeshua HaMashiach we pray. Merci Abaya, merci Abaya, merci Elohim pour tout ça bien fait. Thank you Abaya.